बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 77। आज हमने जो टॉपिक इसमें डिस्कस करना है वो है रजिस्टर्स और उसकी एक टाइप स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। 3 टाइप्स इसमें आती हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर। आज हमने जो डिस्कस करना है वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला इसमें रजिस्टर की डेफिनेशन देखें। रजिस्टर्स क्या है कि रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी जो सबसे स्मॉल मेमोरी है, सीपीयू के अंदर ये मौजूद होती है। इनसाइड प्रोसेसर, जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, उसके अंदर ये मौजूद होती है। इंतहाई कम कोई भी प्रोसेसिंग होती है तो डाटा रैम से कैश से रजिस्टर में जाता है। रजिस्टर में उसकी प्रोसेसिंग होती है। कोई भी डाटा प्लस होना है, माइनस होना है, या जो भी कंडीशन है होगी। एएल यूनिट में कोई भी डाटा अगर जाएगा तो वो उसमें रजिस्टर्स के अंदर मैनिपुलेट होगा। रजिस्टर्स में कोई भी डाटा जब ट्रांसफ़र होता है तो प्लस होने के लिए रजिस्टर्स में से प्रोसेसर डाटा उठाएगा। आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्शन डाटा दोबारा से किसमें स्टोर करेगा, रजिस्टर्स में। तो इसमें रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी हो गई कि जिसमें डाटा मैनिपुलेशन के लिए जो लास्ट स्टेज है स्टोरेज की, वो उसमें रजिस्टर्स आ जाते हैं। रजिस्टर 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट तक अवेलेबल हैं। उसमें जितने ज़्यादा बाइट का रजिस्टर होंगे जिस सीपीयू में, उतने उसके प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होगी, उतना वो ज़्यादा एट ए टाइम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट जो टाइप्स के रजिस्टर्स हैं उनमें जो हर रजिस्टर का डिफरेंट पर्पस है। बाज़ उसमें ऐसे रजिस्टर्स हैं कि जो स्पेसिफिक पर्पस हैं, जो सिस्टम यूनिट जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो खुद से यूज़ करता है। उसमें हम डाटा मैनिपुलेट नहीं करा सकते, डाटा स्टोर नहीं करा सकते, उन रजिस्टर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। बाज़ रजिस्टर ऐसे हैं जिसमें हम खुद से डाटा स्टोर करा सकते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज है तो उसमें जब डाटा प्रोसेस किया जाता है, इनपुट ली जाती है, तो वो डायरेक्टली रजिस्टर्स में स्टोर कराए जाते हैं डाटा को। तो जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं उनको हम खुद से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं ये ऐसे रजिस्टर होते हैं कि जिसको कंप्यूटर अपने पर्पस के लिए यूज़ करता है, कि जो भी डाटा मैनिपुलेशन के लिए मेमोरी स्पेस के जैसे 2 वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करना है। पहले एक वैल्यू गेट करता है, फिर इंस्ट्रक्शन गेट की, फिर यानी पहले इंस्ट्रक्शन गेट की, फिर उससे रिलेटेड पहली वैल्यू गेट की, उसको एक रजिस्टर में स्टोर किया, फिर दूसरी वैल्यू गेट की, उसको उसमें ALU में दोनों वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र किया। तो दोनों ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी एक्शन परफॉर्म होना है वो परफॉर्म हुआ, उसका रिज़ल्ट अगेन किस में स्टोर हो जाता है, उसी रजिस्टर में। रजिस्टर से फिर डाटा रिटर्न होता है कैश मेमोरी में, कैश से रैम में, फिर इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें रजिस्टर की पहले डेफिनेशन हम देखते हैं कि रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी। आर्जी तौर पर इसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं और बार बार रिप्लेस होती रहती हैं। जैसे रैम है या कैश है, वोल्टाइल मेमोरी है, इसी तरह ये भी वोल्टाइल मेमोरी होती है। प्रोसेसर डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। मेन मेमोरी से, रैम से डाटा या कैश से डाटा किस में आता है, रजिस्टर्स में। CPU contains number of registers. Each register has a predefined function. हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जब आप टाइप्स इसकी मेंशन करेंगे तो बाज़ रजिस्टर ऐसे होंगे जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी, बाज़ जिसमें डाटा स्टोर होगा, बाज़ रजिस्टर ऐसे हैं जिसमें मेमोरी एड्रेसेस स्टोर होते हैं, सेगमेंट एड्रेसेस स्टोर होते हैं। तो रजिस्टर साइज डिटरमिन्स हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर। साइज़ उसका अगर 1 बाइट है तो 1 बाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। 2 बाइट रजिस्टर है तो 2 उसमें स्टोर कर सकता है। 4 बाइट है तो ज़्यादा डाटा उसमें स्टोर किया जा सकता है। साइज ऑफ रजिस्टर इज इन बाइट्स
Each byte can store one character of data. A register can be of 1, 2, 4 or 8 bytes. Bigger size of register increases the performance of CPU. जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा डाटा एट ए टाइम मैनिपुलेट किया जा सकता है. तो इसमें जैसे कोई भी चीज़ जो आप प्रोसेस कर रहे होते हैं, अगर हम इंसानी हाथ की हम मिसाल लें तो हमारे हाथ में जो डाटा आता है वो उसमें कोई भी चीज़ आप उठाते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो आप लास्ट में क्या आपने टेबल से चीज़ हाथ में उठाई, जब तक आप उस पर काम कर रहे हैं वो आपके हाथों में मौजूद रहेगी. इसी तरह रजिस्टर जो है वो आपके एक ऐसी मेमोरी जो जैसे हाथ है वैसी मेमोरी है कि जिसमें जो भी आप काम कर रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं वो डाटा या वो चीज़ उसमें मौजूद रहेगी. जैसे आप वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप उसको किसी टेबल पर या किसी भी जगह पर उसको रख देते हैं. तो इसी तरह हाथ में वो चीज़ होगी जिस पर उसी वक्त आप काम कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि अगर 3-4 चीज़ें हैं तो पहले एक चीज़ पर काम करना है तो आप हाथ में वो सारी चीज़ें आपने उठाई हुई हों, तो वो हमेशा ये होता है कि जिस पर करंटली वर्क हो रहा होता है वो डाटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है. पहली जो टाइप इसकी है वो है स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर. स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर आर नॉर्मली यूज्ड बाय CPU. सिस्टम यूनिट इसको यूज़ करता है. जो CPU है प्रोसेसर है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उसने अपने इंटरनल वर्किंग है उसको कंट्रोल करने के लिए जो उसे मेमोरी एरिया रिक्वायर्ड है उसके लिए स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं. पहला इसमें रजिस्टर आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर. प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में क्या है कि ये एक सीरीज़ में रजिस्टर्स बने होते हैं कि जिसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करनी होगी वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में होगी. यानी रैम से जब डाटा आता है तो पहले वो किस में स्टोर हो जाता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में. फिर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से डाटा IR रजिस्टर में जाता है. जैसे ही डाटा प्रोग्राम काउंटर से IR में जाता है जो नेक्स्ट आगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी हो वो प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा वो डाटा. तो इस तरह IR रजिस्टर में डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो प्रोग्राम काउंटर से होता है. जो इंस्ट्रक्शन है डाटा एड्रेसेस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं. तो इसमें प्रोग्राम काउंटर ताकि डाटा बार बार उसको रैम से ना फैच करना पड़े, रैम से डाटा इंस्ट्रक्शन फैच की उसको प्रोग्राम काउंटर में रखते गए. प्रोग्राम काउंटर से IR में गया, जैसे एक और इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में आ गई, फिर पहली इंस्ट्रक्शन जब IR से एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर से उठाता है. फिर प्रोग्राम काउंटर एक का और इजाफा हो जाता है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गेट कर लेता है. तो इसमें जैसे क्यू में एक कतार में लोग एक दूसरे को चीज़ पास करते हैं, उसी तरह इसमें ये दो रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल इस पर वर्क करते हैं. तो प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन. ये लाइन MCQs में भी आ सकती है कि जो नेक्स्ट एड्रेस है इंस्ट्रक्शन जो हमने गेट करनी है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है एग्जीक्यूशन के लिए जो एग्जीक्यूट होनी है उसको स्टोर किस में किया जाता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में. तो ये MCQs में आ जाता है कि विच वन रजिस्टर is used to hold the instruction next instruction to be fetched for execution. तो इसमें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर आ जाएगा. when the instruction is fetched the value of program counter is incremented कि जैसे वो पहली इंस्ट्रक्शन फैच कर लेगा तो नेक्स्ट वो इंस्ट्रक्शन एक का इजाफा कर देगा ताकि वो नेक्स्ट वैल्यू उसमें या नेक्स्ट एड्रेस उसमें ट्रांसफर हो जाता है. इट नाउ रेफर्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. उसके बाद इट नाउ रेफर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आ जाता है. सेकेंड इसमें है IR रजिस्टर. IR रजिस्टर क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाटा जैसे अभी बताया कि ये कहाँ से आता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से आता है. अब इसमें डी कोड भी इसी में होता है. जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए पहले उसमें आ जाता है फैच, फिर डी कोड, फिर एग्जीक्यूट, फिर स्टोर. तो उसमें डी कोड का जो प्रोसेस होता है कि CPU ये समझना चाहता है कि इस पर एक्शन, इस इंस्ट्रक्शन का एक्शन क्या परफॉर्म करना है. जैसे अगर हम अपने माइंड में सोचें कि हमें
بچپن سے شروع سے ہمیں کچھ سمبلز یاد کرا دیے گئے ہیں، جیسے پلس کا سمبل ہے، مائنس کا ہے، ملٹیپلائی کا ہے. تو اگر پلس کا سمبل ہوگا تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دو ویلیوز ہیں تو ان کو ہم نے کس طرح ایڈ کرنا ہے. اسی طرح جب انسٹرکشن کمپیوٹر کو دی جاتی ہے تو کمپیوٹر اس کو پہلے ڈی کوڈ کرتا ہے اپنی لینگویج میں، پھر وہ جو ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس پر ہم نے کیا ایکشن پرفارم کرنا ہے، یعنی اس ڈیٹا کو کس لاجیکل گیٹ کی طرف یا کن گیٹس کی طرف، کن سرکٹس کی طرف ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ ڈیٹا پلس یا مائنس ہو جائے. کیونکہ وہاں پر جیسے کیلکولیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو چپ بنی ہوتی ہیں کہ جس میں سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پلس یا مائنس آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح پروسیسر کے اندر بھی جو سرکٹس بنے ہوتے ہیں تو اس میں جیسے ہی ڈیٹا اگر پلس کی انسٹرکشن ہے تو پلس کا الگ سے وہ سیل بنا ہوا ہے، مائنس کا ہے تو مائنس کا الگ سے ہے، تو اس میں دو ویلیوز کو ان سرکٹ سے جیسے ہی پاس کرتا ہے تو وہ ڈیٹا پلس یا مائنس ہو جاتا ہے. تو پہلے وہ ڈی کوڈ کرتا ہے، اس میں انسٹرکشن از آلسو ڈی کوڈیڈ ان دس انسٹرکشن ان دس رجسٹر. یہ بھی ایم سی کیوز میں آ جا سکتا ہے کہ ان وچ رجسٹر دی انسٹرکشن از ڈی کوڈیڈ. تو اس میں انسٹرکشن یا وچ رجسٹر ڈی کوڈ دی انسٹرکشن، تو اس میں آئی آر رجسٹر ہوگا، انسٹرکشن رجسٹر. ایک اس میں آ جاتا ہے ایم اے آر، میموری ایڈریس رجسٹر. میموری ایڈریس رجسٹر کیا ہے کہ میموری ایڈریس رجسٹر از یوزڈ ٹو اسٹور دی میموری ایڈریس بینگ یوزڈ بائی سی پی یو. سی پی یو جو بھی انسٹرکشن فالو کر رہا ہوگا اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہوگا اس کا جو میموری ایڈریس ہے کہ وہ میموری ریم میں کہاں پر ہے، میموری لوکیشن میں کہاں پر اسٹور ہے، یعنی ڈیٹا اگر پلس کرنا ہے تو پلس کے لیے جو دو ویلیوز ہیں وہ کہاں پر اسٹور ہیں، اس کو وہ وہاں کہاں سے اس کا میموری ایڈریس جو اسٹور ہوگا وہ ایم اے آر میں ہوگا. When CPU wants to read or write data in the memory, it stores the address of memory location in the register. کہ اگر دیکھیں کہ جس طرح پلس کرنا ہے تو پلس کرنے کے لیے انسٹرکشن پہلے ٹرانسفر ہوئی، پھر اس کے لیے جو ڈیٹا ہے، ڈیٹا ریم میں کہاں اسٹور ہوگا، اس ڈیٹا کا جو میموری ایڈریس ہے وہ کس میں ایم اے آر میں آ جائے گا. سی پی یو جب ریڈ کی کمانڈ ایگزیکیوٹ کرے گا تو وہ ایم اے آر والا ایڈریس جو ہے وہ ایڈریس پاس میں بھیجے گا تاکہ وہاں سے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا کس میں ٹرانسفر ہوگا، ایم بی آر میں. ریڈ جب کرے گا تو ایم اے آر سے ایڈریس جائے گا اور ایم بی آر میں ریم سے پھر آگے ڈیٹا ایم بی آر میں آ جائے گا. تو ایم بی آر میموری بفر رجسٹر از یوز ٹو اسٹور دی ڈیٹا کمنگ فرام دی میموری اور گوئنگ ٹو میموری. ڈیٹا جب گیٹ کرنا ہے تو بھی اسی طرح جب ریم میں ٹرانسفر کرنا ہے آفٹر پروسیسنگ وہ ڈیٹا جب پلس مائنس یا جب رائٹ کرنا ہوگا میموری میں بھیجنا ہوگا ریٹرن تو ڈیٹا کس میں آ جائے گا، ایم بی آر میں، اور اس کا جہاں پر ریم میں اسٹور کرنا ہوگا اس کا میموری ایڈریس ایم اے آر میں آ جائے گا. جب رائٹ کی کمانڈ بھیجے گا تو ایڈریس ایم اے آر والا ٹرانسفر ہوگا اور ڈیٹا ایم بی آر والا ریم کی طرف ٹرانسفر. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے اسٹیک پوائنٹر رجسٹر. اسٹیک کیا ہے؟ اسٹیک کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک خاص سٹائل میں ڈیٹا سٹور کرنا اور فیچ کرنا ایک خاص سٹائل میں ہوتا ہے. اس میں جو میتھڈ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لائفو میتھڈ، لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. اس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک باکس ہے جو اوپر سے اوپن ہے باقی ہاتھوں سے بند ہے. اس میں آپ ایک کتاب کے سائز کا باکس ہے، آپ نے پہلے ایک کتاب رکھی، پھر اس کے بعد دوسری کتاب رکھی، پھر تیسری کتاب رکھی. جب اٹھانے لگیں گے تو جو آپ نے لاسٹ بک رکھی ہوگی پہلے وہ فیچ ہوگی، پھر جو سیکنڈ ٹائم رکھی ہوگی وہ فیچ ہوگی، پھر جو پہلی رکھی ہوگی وہ لاسٹ میں فیچ ہوگی. تو انسٹرکشن جو پہلے آئی ہوں گی وہ لاسٹ میں، یعنی لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ، جو آخر میں انسٹرکشن آئی ہے پہلے وہ فیچ ہوگی. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیک یا لائفو میتھڈ. A stack is a set of memory location in which data is stored and retrieved in an order. This order is called last in first out یا LIFO method. یہ بھی MCQs میں آ جا سکتا ہے کہ in which register data is stored in LIFO method یا last in first out method. تو اس میں stack register ہوتا ہے. Data item stored
at the top of stack is retrieved before retrieving the item below it. کہ نیچے والے آئٹم کو فیچ کرنے سے پہلے وہ پہلے والے آئٹم کو فیچ کرے گا. اور جب تک پہلی انسٹرکشن نہیں اٹھائی، جیسے اگر 3 کتابیں پڑھی ہیں تو جب تک پہلی کتاب کو آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ جو لاسٹ میں کتاب پڑھی ہے اس کو آپ نہیں اٹھا سکتے. اسٹیک پوائنٹر رجسٹر آر یوز ٹو مینیج اسٹیک ان دی کمپیوٹر. یہ اس میں آ جاتے ہیں. اس میں جیسے یہ امیج ایک بنا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک سمجھ لیں کہ باکس ہے، اس میں یہ انسٹرکشن پڑھی ہیں کہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے. تو اس میں بیس والی جو ہوگی، اب یہ لاسٹ ایک انسٹرکشن پہلے رکھی، پھر اس سے اوپر ایک اور انسٹرکشن رکھ دی، پھر ایک اور انسٹرکشن، پھر اور. اب اس میں جب فیچ کریں گے تو جو لاسٹ میں رکھی ہوگی پہلے یہ فیچ ہوگی، پھر اس کے بعد یہ دوسری فیچ ہوگی، پھر تیسری فیچ ہوگی، اور انسٹرکشن آ گئی تو پھر پہلے وہ فیچ ہوگی. تو اسی طرح اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسٹیک. تو اس میں لائف میتھڈ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ میتھڈ میں سے یہ ڈیٹا یا انسٹرکشن اس میں سے فیچ ہوگی. تو یہاں تک یہ اسپیشل پرپز رجسٹر تھے. نیکسٹ پھر آگے ہم جنرل پرپز رجسٹر کے حوالے سے پڑھیں گے. تو یہاں تک یہ کمپلیٹ ہے. مزید اس میں کوئی بھی انفارمیشن یا یہ لانگ کوشچن کے طور پر بھی اہم ہے، خاص طور پر اس میں ڈیفائن رجسٹر اینڈ ایکسپلین اسپیشل پرپز رجسٹر. اور ویسے ڈیفینیشن کے طور پر یہ 5 ڈیفینیشن جو ہے، یہ بلکہ 6 ڈیفینیشن رجسٹر بھی، اس کے علاوہ جو اسپیشل پرپز رجسٹر کی یہ ٹائپ آپ نے پڑھی ہیں کہ جس میں پروگرام کاؤنٹر رجسٹر ہے، IR ہے، MBR ہے، MAR ہے اور اسٹیک ہے. یہ ڈیفینیشن کے طور پر بھی بہت اہم ہے. اوکے، اللہ حافظ.